अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि 2040 तक शुगर के पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बल्कि डबल हो जाने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि 2040 तक कैंसर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुहलक मर्ज़ बनने जा रहा है। दुनिया भर में अगर देखेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो लोग मुतासिर हैं उसमें 18% लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद 20 साल से कम है। 65% लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद 20 से 60 साल के या 59 ईयर्स के बीच में, समझिए 65% लोग डायबिटीज़ की मर्ज़ में मुब्तला हैं और 20% 60 के ऊपर वाले डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हैं। ये बात ज़रूर है कि जब शुगर होती है या डायबिटीज़ होता है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ का जो मामला है वो ये है कि नौजवान तबके को या बिल्कुल 20 साल से कम उम्र वालों को अगर शुगर की बीमारी हो जाती है तो उन्हें टाइप 1 कहा जाता है। जो लोग 20 के बाद यानी 18 साल के बाद, एडोलेसेंट उम्र जो कहते हैं, तो 18 के बाद जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में उनका शुमार होता है। टाइप 1 में होने से ये हो रहा कि नौजवान तबका ख़ास तौर पे हिंदुस्तान का अगर आज 18% लोग इसमें मुब्तला हैं तो ये डबल होकर टाइप 1 डायबिटीज़ में ये डबल होने वाले हैं। तो 36% लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है। अब डायबिटीज़ क्यों होता है इसकी अगर हम बात करेंगे तो रात में जागने से डायबिटीज़ होता है, बेतहाशा बग़ैर किसी चीज़ के आप कोई एहतियात के बग़ैर अगर खाना खाते हैं तो जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उससे डायबिटीज़ होता है। ये भी कहा गया है कि पूरी दुनिया भर में 1,75,000 लोग डायबिटीज़ के मर्ज़ की वजह से अपनी जान दे बैठते हैं और इन 1,75,000 में ये भी कहा गया है कि 35,000 ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं मालूम होता कि उन्हें शुगर है या उन्हें डायबिटीज़ टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, इस मर्ज़ में वो मुब्तला हैं और वो बहरहाल आखिरी मरहले में दवाखाने को जाते हैं जबकि उनकी जान बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये डायबिटीज़ का जो शरह बढ़ते जा रही पूरी दुनिया भर में, उसमें ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुस्तान की बात है। अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, कनाडा ऐसे चंद ममालिक हैं जो रेड ज़ोन में इनका शुमार किया जाता है, या ये कहा जा सकता है कि इन ममालिक में अब जो तादाद है शुगर पेशेंट्स की या डायबिटीज़ के पेशेंट की वो डबल होने जाने वाली है। शुगर का जब मर्ज़ हो जाता है तो आदमी, अक्सर ये कहा जाता है कि आदमी कमज़ोर हो जाता है, आँखों की बीनाई आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती चली जाती है, गुर्दों का घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ ख़राब सेहत की वजह से होती है। शुगर, जैसा हिंदुस्तान में शुगर की मर्ज़ की बात है, वैसा अगर हम देखेंगे तो ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है और शुगर को मैं, डायबिटीज़ के मर्ज़ को मैं मिलाऊंगा हिंदुस्तान के मुसलमानों से। हिंदुस्तान के मुसलमान भी शुगर में जिस तरह आदमी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते चले जाता है, वैसे ही ऐसा दिख रहा कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की जो माशी हालत है, समाजी हालत है या तालीमी हालत है, इसमें आप किसी भी चीज़ में अगर बात करेंगे तो मुसलमानों की भी हालत दिन ब दिन ख़राब ही होती चली जा रही है। ये कहा जाता था कि कभी अक्सर जो ख़राबी आई थी मुसलमानों को, उस वक्त ये हुआ था कि जब हुकूमत चले गई थी मुसलमानों के हाथ से, मगर भी एक ज़माने तक मुसलमान यही कहते फिरते थे, बल्कि आज भी कुछ लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान में यही कहते फिरते हैं कि हमने यहाँ पे 800 साल हुकूमत की है। यकीनन 800 साल जो हुकूमत की गई थी वो सुनहरी दौर था हिंदुस्तान का, मगर आज जो हाल है वो अगर देखेंगे तो हम हाल में तारीख़ की बात को ही हम दोहराते रहे और मुस्तकबिल हमारा ख़राब हो गया। आज़ादी के बाद से अगर देखेंगे तो कई तरीक़ों से मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, चाहे वो लैंड सीलिंग एक्ट हो, जागीरदारी एबॉलिशन एक्ट हो या और किसी और तरीक़े से मुसलमानों को परेशान करने के लिए हर वक्त उस वक्त की या वक्त की जो हुकूमत थी वो कहीं ना कहीं हमको परेशान करके ये करने लगे। जब उर्दू मीडियम तालीम होती थी तो हम उर्दू को पकड़े रहे और आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेज़ी कर दिया गया और हम अंग्रेज़ी के मुकाबले में उर्दू को पकड़े रहे और हम नौकरियों से हमें हाथ धोना पड़ा।
اسی کی بات اگر کریں گے تو آج بھی جو اردو کی اہمیت ہے، اردو کی اہمیت اس لیے ہے کہ آپ اردو سے نابلد نہیں ہو سکتے، اردو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر اردو جانیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآن شریف میں کیا ہے اور کس چیز کی اصطلاح قرآن میں جو بتائی گئی ہے اس کو آپ کو سمجھنے میں اردو ہی بہت زیادہ کامیاب کر سکتی ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو مذہبی لٹریچر سب سے زیادہ اردو زبان میں ہی ہے۔ ہندوستان میں اگر دیکھیں گے تو جو فسادات ہوتے تھے اس میں مسلمانوں کی اکانومی کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا، جہاں پہ ایک فساد کے بعد جو معاشی طور پہ مسلمانوں کو نقصان ہوتا تھا وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوتا تھا، اور ہم اس صدمے سے نکل ہی پاتے تھے، پھر ترقی کے نئے منازل طے کرنے میں لگے رہتے تھے جب تک کہ پھر ایک دوسرا فساد ہو جاتا تھا۔ لیکن اب حالات کچھ اور ہیں، فسادات تو تھم گئے ہیں لیکن طریقے سے مسلمانوں کو ابھی بھی پریشان کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے۔ آج بھی ملک بھر میں کہا جاتا ہے کہ 8 لاکھ ایکڑ کھلی زمین وقف بورڈ کے تحت ہندوستان بھر میں موجود ہے۔ اس پر بھی حکومت کے یا حکومتوں کی نظر اس پر بھی لگی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی طریقے سے اسے ہتھیانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ چنانچہ اسی کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو اتر پردیش تو ہندوستان میں ہر وقت آگے رہا ہے، کب پیچھے رہنے والا ہے؟ تو اتر پردیش کی جو حکومت ہے، ڈھونگی حکومت، وہاں پہ اس نے بھی ایک عمل شروع کیا ہے جہاں پہ وقف بورڈ کے تحت جتنے بھی اوقافی زمین ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مدرسے چلتے ہیں، ان سب کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک بات آئی ہے۔ بنجر زمین بھی وقف کے تحت ہونے پر انہیں وہاں کی حکومت کو اب اعتراض ہے۔ 1989 کا ایک قانون بتا کر یہاں کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پہ اس زمین کو آپ وقف بورڈ میں درج کر لیے ہیں، جبکہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس پیپر یہ نہیں ہے۔ یقیناً ہر اعتبار سے آپ کی حکومت ہے، آپ کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے ہمیں بھی تیار ہونا پڑے گا، عدالتوں کے دروازوں کو کھٹکھٹانا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں اس عمل کو روکنے کی ایک کوشش ہونی چاہیے۔ اگرچہ کہ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اس قسم سے سی اے این آر سی کے ایک منی سی اے این آر سی کی سازش کے طور پہ اسے انہوں نے تعبیر کیا ہے، جو اتر پردیش حکومت نے یہ کام کر رہی ہے۔ اگر ویسے بھی دیکھیں گے تو اب جو حکومت اتر پردیش کا جو عمل ہے وہ آرٹیکل 300 جس کے تحت رائٹ ٹو پراپرٹی کی جو بات ہے اسی کو ٹارگٹ کرنے کے، اس کے برخلاف یہ عمل کیا جا رہا ہے اتر پردیش میں۔ یہ چیز اپنی جگہ چل رہی ہے۔ اگر دوسری جانب دیکھیں گے تو آر ایس ایس کے صدر ہے موہن بھاگوت، انہوں نے بھی مسلمانوں سے کچھ مسلم نمائندوں سے ملنے کی ایک شروعات کی ہے۔ یقیناً اچھی شروعات ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے موہن بھاگوت کی طرف سے ایسا عمل ہونے کا۔ موہن بھاگوت بھی شاید کہیں نہ کہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ اقلیتوں کی ترقی میں ہی ملک کی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی بلیکس کو جو اہمیت دی جاتی ہے، ان کی ترقی پہ جو توجہ دی جاتی ہے، اسی لیے دی جاتی ہے کہ ملک کی ترقی میں اقلیتوں کا ہر وقت ایک اہم رول رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موہن بھاگوت کی بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے بات کرنی چاہیے۔ یقیناً آپ مسلمانوں سے بات کرنا چاہیے، بات کرنے سے ہی بات بنتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 22 اگست کو جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی جس میں نجیب جنگ تھے، شاہد صدیقی تھے، ایس وائی قریشی تھے، اور کچھ چند لوگ تھے جو موہن بھاگوت سے ملاقات کیے تھے، اور اگر حال ہی میں دیکھیں گے تو عمر احمد الیاسی جو دلی میں مسجد کے امام ہیں، ان سے بھی موہن بھاگوت بھی ملنے چلے گئے مسجد کے دروازے پہ۔ مسجد کے دروازے پہ موہن بھاگوت گئے تھے، موہن بھاگوت کے ساتھ اندریش کمار بھی تھے۔ اور جہاں تک اندریش کمار کا معاملہ ہے، اگر دیکھا جائے تو اندریش کمار کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب مکہ مسجد کے بام بلاسٹ ہوئے تھے اس میں اندریش کمار کی کچھ منصوبہ بندی تھی، یہ ایک الزام ہے۔ یہ واقع وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح ان کے ملوث ہونے کی جو بات ہے یا ان کے منصوبے کو پر عمل کرنے کی جو بات ہے، یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن نام تو ان کا لیا جاتا ہے۔ مگر اس میٹنگ میں احمد الیاس صاحب نے موہن بھاگوت کو راشٹر پتا یا فادر آف دی نیشن کہیں۔ اگر جہاں تک فادر آف دی نیشن کی بات ہے، ہمارے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستانیوں کے لیے
गांधी जी फादर ऑफ द नेशन थे और आगे भी रहेंगे। उनकी जगह पे कोई दूसरा तो फादर ऑफ द नेशन नहीं बन सकता। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि गांधी जी का कत्ल कर दिया गया था। किसने मारा सभी लोग वाकिफ़ हैं, और मैं समझता हूँ कि फादर ऑफ द नेशन का टाइटल किसी और को देना ये बिल्कुल ही गलत होगा। एक दूसरी तरफ ये है आरएसएस मोहन भागवत की बात मुसलमानों के ताल्लुक से हो रही है, लेकिन और एक पहलू ये भी है कि मुल्क भर में पीएफआई के जितने दफातर हैं, जो ओहदेदार हैं, उनके ऊपर भी रेड्स हो रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हो सकता है कि ये भी हो कि मुसलमानों में एक किस्म से खौफ और दहशत फैलाने की एक सोची समझी साजिश के तहत ये भी काम हो रहा है। और जब पुलिस का मामला आता है तो ये भी कहा जाता है कि ये होम मिनिस्ट्री के तरफ से हो रहा है, और मरकज़ी होम मिनिस्ट्री के तरफ से अगर कोई अमल होता है तो उसकी सीधी सीधी उंगली पलटती है अमित शाह, जो कि मरकज़ के होम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर। ये तो सब अपनी जगह हैं। अगर हम तेलंगाना की ही बात करेंगे तो तेलंगाना के मामले में भी जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था कांग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से, जो 4% रिजर्वेशन दिए गए थे, वो इस हफ्ते यानी 28 सितंबर के बाद से 8 घंटे का टाइम तेलंगाना हुकूमत को दिया गया है 4% रिजर्वेशन की बरकरारी के ऊपर, या ये कहूँ कि 4% मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर इस हफ्ते यानी 28 सितंबर से पेशी शुरू होने वाली है। और जब बहस होगी तो यही मालूम होगा कि इसमें ये 4% आगे हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर मौसर नुमाइंदगी नहीं होती है तेलंगाना हुकूमत की तरफ से तो मैं समझता हूँ कि 4% का जो नुकसान है मुसलमानों का, वो हर एक को खटक रहा है। चाहे 504 लोगों को डॉक्टर्स की सीट मिलती है या 18,000 लोगों को इंजीनियरिंग की सीट मिलती है, मुलाजिमत की तो बात बहुत दूर से आती है, लेकिन फिल वक्त जो मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा था वो तालीमी मैदान से हो रहा था। और अगर 4% रिजर्वेशन जाते हैं तो इसकी पाबजाई के लिए अगर टीआरएस हुकूमत ये सोचती है कि वो जिस तरह दलित बंधु की स्कीम मुतारिफ़ किए हैं, उसी तरह अगर माइनॉरिटी बंधु या मुस्लिम बंधु की अगर स्कीम लाते हैं, उससे उसकी पाबजाई हो सकती है। हुकूमत की कोई अगर स्कीम कामयाब होती तो फिर मैं नहीं समझता कि इतनी पसमानदगी आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी तेलंगाना रियासत में, पूरे आंध्र प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी रियासत में गरीब नहीं होता था अगर हुकूमत की पॉलिसी कामयाब होती तो। हुकूमत पॉलिसी तो बनाती है, लेकिन कामयाबी से उस पर अमल होना ये बहुत 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 दूर की बात है। तो मैं समझता हूँ कि फिल वक्त तेलंगाना हुकूमत को पूरी तवज्जो लगाकर 4% को बचाने की फ़िक्र करना चाहिए, बजाय इसके कि 4% अगर जाते हैं तो मुसलमानों के आंसू पोंछकर आप माइनॉरिटी बंधु की स्कीम लाकर खुश करने की जो बात है, अगर उसी पे ही मैं बात करूं तो 1200 करोड़ का जो बजट है उसमें 300 करोड़ रुपए सिर्फ फलाह बहबूद के लिए या वेलफेयर के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। बाकी 300 करोड़ रुपए आप स्टाफ की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत जितने भी लोग हैं उनकी तनख्वाह देने में खर्च करते हैं। बाकी 600 करोड़ तो जारी ही नहीं होते। तो उससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते कि हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही। अगर क़यादत दिल से चाहती तो मैं समझता हूँ कि 4% भी बच सकते हैं और इसके साथ साथ मुसलमानों की तरक्की भी हो सकती है। राजशेखर रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस की जो हुकूमत ने 4% रिजर्वेशन दिए थे उस वक्त भी यही बात आई थी, लेकिन वहाँ पे नीयत साफ थी चीफ मिनिस्टर की। उन्होंने 5% रिजर्वेशन दिए थे, लेकिन जब दस्तूर को कोट किया गया कि आप 50 से मुतजाविज़ नहीं कर सकते तो 1% कम करके 4% का रिजर्वेशन दिया था। उसी वक्त से ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में लटक रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत फेल होती है तो यहाँ पे हुकूमत की नीयत पर शुबा करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो किसका साथ देंगे। अगरचे आगे वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरफ किस जानिब फ़ैसला होता है, ये वक्त पर ही मालूम होगा। लेकिन अभी से कमर कस के 4% को बचाने के लिए पहल करना, संजीदगी से अमल करना और किस तरह इसे बचाया जा सकता है, बजाय इसके कि अगर ये चले जाते हैं तो इसका अल्टरनेट सोचने के 4% को बचाने के ऊपर हुकूमत की तवज्जो होना चाहिए। वरना यही होगा कि एक कौम को पसमानदा करने के लिए
جو ریزرویشن کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اسکیم سے فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ ریزرویشن سے ایک بار حکومت کے عمل سے جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ 4% ریزرویشن سے ہم دیکھ لیے ہیں کہ 2004 کے بعد سے اب تک جو فائدہ ہوا، اب 4% بھی کھٹکنے لگا ہے، اور اگر 4% جاتا ہے تو اس کی پابجائی میں نے سمجھتا کہ کوئی بھی آپ کی اسکیم کر سکتی ہے۔ اگر اسکیم کر سکتی ہوتی تو آپ اب تک بجٹ 1200 کروڑ ہی سال کو جاری کرتے، اور ڈرائیور کم اونر اسکیم کے تحت ہی کئی مسلمانوں کو، ہزاروں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ لاکھوں، لیکن ہزاروں مسلمانوں کو کم از کم ڈرائیور کم اونر اسکیم کے تحت ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر ہی صحیح انہیں گاڑی کا مالک تو بنا دے سکتے تھے۔ لیکن یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی اسکیم ناکام ہوتی ہے، جبکہ اگر کوئی ایسا فیصلہ لیا جاتا ہے ریزرویشن کی طرح کا تو ہی یہ کامیابی سے ہم ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں کی واقعے میں فلاح و بہبود اگر ہونا ہے تو ایسے ہی عمل پر کام کرنا ضروری ہوتا ہے حکومت کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پھر سے ایک بار 4% کے لیے ہر مسلمان کو آواز اٹھانا پڑے گا، تاکہ حکومت کے کانوں کو، بلکہ حکومت کی کرسی کو ہلانے کے لیے ہماری آواز کو اونچی کرنا بہت ضروری رہے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔